Okay, atong undercard bakbakan diri sa Pitalo San Fernando, Cebu. Team la ni Aaron Kulot, ni Yulan o ni Jorim kontra sa team la ni Balas sa Batman o ni Doker. 2-0 na, 2-0. Kini para natin serbisyo Balas. Lah. Side out, side out. 2-0 ha, 2-0. Oh, this game is presented to you by Elgin Pordalisa Promotion, organized by Boss Brian Donairi Sayago and Sir Alan. Ato ang sponsor is the Barangay Official, headed by Barangay Captain Miraluna Manlosa. O kinubanan sa mga chapel officials. Ato mga chapel officials, President Kari Manlusa, Vice President Alan Monterona, Secretary Connie Malinaw, Treasurer Libby Manlusa, Auditor Kati Iligan, Pro Anthony Largosa, o sa ato ang candle caretaker Alma Caminyo. O na atong kinatibukan na itong mga sponsors. Bukid. 2-3 na ito score, 2-3. Jorim. Bukid. Okay, side out. 2-3 pa itong game 1 na, 2-3. Servisyo, Kulot. Kulot again. Puyo Kulot, bang. Trapo na. Gilampurnas ng bulat, sara. Inside. Ay padalot. Kita kayo. Ni Tatay Bunit, inside yung kuno. Oy, Yads! Yads Casinillo, mga words ha. Inatinda sa itong bakbakan diri. Ang Reyna sa Balibol Dayon, Yads Casinillo, atong promoter sa Balibol Dayon. Servisyo, Yulan. Jorim, Pokot. Side out. Nindot tong duwa ganina yan so. Nila Jeffrey ba? Nindot kitong duwa ng Jeffrey sa tumanigim. Ano, race ako boss. Oo, nindot to. Jorim, Kuot. Ayulan. May limit, lato sila. Oh, lato sakto eh. Bukid. Side out. Tira score set. Score. Ay, tukbo ni Yulan. Siguro Jorim to the rescue. Pasok. Bukid. Servisyo Jorim. Side. Kulot. Hala, corner. Out ball, side out. Servisyo Doker. Aron. Out ball. Bukid. 3-4 na, 3-4. Grabe ang bunal Doker. Okay, pagkakataon. Out ball na saan? Sige lang wild at tira Kulot. 4 igualis na. Batman. Out ball. Cinco, 4. Okay. Handus. Out ball. Servisyo. Aaron, aka Kulot.
Wait! Cinco igualiza. Bang! Baragoy. Barags balas. Size 5, size 5. Size 5 na. Hindi mo naman kita ko. Siya rin nagkuha na. Di mo na yung isa sa ano. Na size 5 lagi. Size 5. Service yung kulot. Para City na. Bang! Dapag yun. Okay. Bausan, bausan. Hala. Hapit lang tagaki. Bang! Gilabay ni Dokers gawas. City na, 5. City 5 na, City 5. Servisyo, kulot. Bang! Walis ang nito eh. Gus bulang kulot yung pirti. Ilang purnas ni kulot. 8 na. Ay! Basa kay Doker. La! Naapsan pa Jorim. Birada na yun. La! Wa kapurma eh. Frank Martin ako na. Frank Martin. Servisyo Frank Martin. Frank Martin for the kill. Kisi-kisi oy. Gilabahan mo yung Doker. Servisyo Frank Martin. Short. Ocho size ha. 8 size. Servisyo Yulan. Para 9 na ni. Lah. Ki. Barang na Tutski. Side out, size 8. Servisyo balas. Para City ni. Doker. Dok, dak. Okay. Kini may inyo. Dapag yun. Allah, kalamay sa buhol. Mipilit sa bagol. What a beautiful shot by Jorim. Frank Martin. Patay tanan. Noy size. Last 3 na. Ay. Madas kabot. Jeez. Size. Last 2 na. Ang team lang Yulan Kulot og ni Jorim. Sa atong game 1 na. Game 1 sa atong undercard. Happy fiesta de diria sa Pitalo in honor of San Vicente Ferrer. La! Ka-beautiful. Bang! Nanobra. Sobra as kalami. Panilap na muskulot ato god. Servisyo Doker. Doker again. Okay. Bujak. Oh, kana good item. City Gis. Para 8 ni. Balas. Oy, Doker lang gyapon. 8. Bola. 8 Gis. Last 4. Servisyo Doker. Hey, imo Frank Martin. Frank Martin again, pouring in. Balas, let it fly. Jorim. Bad shot. Noibijis. Lani Goko dah. Doker na sad. Doker midok-dok. Allah. Out ball si Frank Martin.
Labaw, Nabijis. Noy Bijis. Balas. Lak dia sagang bang. Out, goal. Away from home. Sunod lang. Servisyo Frank Martin. Ang igsoon ni Bruno Mars. Ayay. Balas. Ayay. Gano man to? Noy Bijis. Servisyo Yulan. Sugat agad Yulan na. 11. Para daog na. Wala, bumusa. Para siguro. For the win. Para daog. Hala, ubirin. Hala, kare ko apa Jorim. Balas. Kombate. Frank Martin. Agya plaza ng kulo to. Pak, namato ng kontra, gibala na lantaka ang bola. Bang! Pagan si Milian. Bumusa, bakyaw mo sabi. Duwari Labaw. Uy, tatay. Bantay niya, tay. Bakyaw mo sabi. Servisyo. Balas. Yay, nganom na balas. Kita na sa tatay. Servisyo Jorim. Frank Martin. Goodbye Philippines. Say go to ball. Midaog ang Team Yulan, Kulot o ni Jorim sa game 1. Coming up, game 2.